Voilà, là, c'est bon. Voilà, voilà, là c'est bon. Yo, jangan. Voilà, c'est bon. Jangan yinte. Euh, jangan je takala directement butugum parce que bata tanga tambe kulu kala ba folanko a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix et réconciliation jama ke anamusulu khanafuta khali konton bi sibitilumba wuranyina barinya controla misilime ya controla tigininta ya controla fama jigo be control mento ne wolmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sita herato mbeta tilin herato mental jam ko hanyo homma tilin ko hanyo nalu silo kan silo memo siratal mustaqima silo se dunia yin soto nyadi manfo alkiyama o me fo non nala hikimatu lon naluko nalon naluko ni alhaji godol be nyonna alhaji muhammadu me present Allah parce que na be rendez-vous to wahtin na wona ase mislimo du nafa ase bari be nafa bi message be quel message important baleti ça faut ko ja hangolu ou bien masembari bi be adresser lan ko fo la belen ani mensa me ni menta takanga me e musiwoti ni message be adresser linne itefanana wo kono pa na mela beta siya dunia janga be kono la bisi alhamdulillah ya rabbil alamin be yiri wakam ni alahi muhammad le bijan hala kanu hankila kanu sunno kanu dino la fasa la le mo mbata wolon jan kunya siama na no wole mu education ti ha ben jamano yin kema jamano yin kenyama anin dula kota bi nasumo basi be kala wolete ale ba lon nale nin ko education dingali doronte de ke balu batole musulu batole be bato ale mamadu jabi Isa bane. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. كركرنا بمسلم وجماعة بيم. نعم. بي كنتنا بارين يا كنترولا. نعم. بي كنتم تيجي تايا كنترولا. نعم. خافوا بيل كين كلنا يبفا وفا بانكو إنكم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نعم. كنترول ولا كوما خمرين فلالة بن بولا. نعم. وكو بي بن تلول لينينا تلون كوفو لا ليكي غافو نامي. نعم. surtout jahangolu. نعم. bulu fabe lagne taka. نعم. woko met suje min ngana jambi janim betambulo kan neli be kasila. نعم. mbe sunurin kuluma mbe min jela dogo nun dingalla. نعم. wo ben tororin meno kum harfo tal jam kom man fen foto. نعم. munna mbe dindi jahanga indale. نعم. mbe ni le muyti nam fam taratole. نعم. hakke jahango hagigoti o fi barake min num jahanga ya hakka. نعم. non ta soto jahanga ya to effort ken toto ila mo holo la baro mo min khiso to ila bo dunya. نعم. idaju go dun ila daji go khayta dunya la fi meni idaju go dunya. نعم. ni mi meni woma lanjuro lol bettar lela lanjuro la senere si kuma mo gol so min fo khabilo may khabilo num min manka. نعم. o forfolo mislimo nyanta nyim bola daji go to surtout jahango wulu bagala soto. نعم. kumi ngol be sabu anum min ben kambi modo siyaman hakkilun tatari mbari ni ndun ta kono sa en be safa. نعم. sujet fula nyogo munna
mbe question posé la mbe katala ka jabi mi fana be ben me la be sa jabo nyini namu mun nabi nan di muso min soto e man la fi futula jahangoma e man la fi futula ndamama munna min be bata jidi jadi ngata mege namu amo ko dogo min bi so na mo ti min bata legne min mu jahangoti namu abe di muso kilin so na sido lati kala ka tarbi sil mo mo bari jahango kem man da ya munna dinke fana nyala man ta ben wol fana na la jamana ko mu goti kana itanna mu ngo sabu ba ni ngala sakantelu asiyama ila dimba ya folo se ke fangalati namu wol ko to mu ko jahangoti siyama ben na mela jam siyama mbo nyaare non te min megen ta jahanga da yugo namu na man ta ke jahangoti aske mo ti min megen ta jahanga da yugo la isatara a konto dorom be jahanga ya bora namu bari alhaji wala jahanga da yugo ba namu o take iti so mo namu ndalla hakila miroto yin ko batam konto fili beti gano namu bara sabu batam fangal namu ni ga mo hole megem kuma e ka fa en ko ni manni ya ne mo megen to ta so ko ke antakela alai antakela wala mo telefon nun na dimbayal temoti na dimbayal siyaman bekke no muso ba ko ben ala ke tama kana muso tam paki muso doron namu muso min ngala ke la doni aba fola dim muso nyanya nyala ha ha megen ha ha baluya ko janga ke kunsigo fo ni toro fo ni toro ha ne jahanga ke fo ni toro ko janga ke ken asila dinyal fakati nyama kinya bala ko me nyami bi namu e yala wodi muso be janga ke ku ante talako ni na ta eto nebito mun nan di muso inte janga ke ku namu e itere na ku beregi man kan trenna parce que bata don kila tulo kono han ko janga ke mani dinga en mega nyinna ha fan lo moti ha ke la sigo na to dun takon nam ana ba fa la nyala doron aba nam yo di muso o ben ala min to keti ali man kala ti go jabolo iyo abena tala wa mo ko tale pi parce que avec keso be nyina la a keso be soto ja hangolo dum moti bala abena ala tagala mo ko tala ti kana la luma ba ira min to ti nyanya na megen tala ira yiro ji ke nyami abe megen no nyale onata jerwati kam o ya nata malian tika wol man joko ma fon ko ni wol man kam namu anata senegalais tika anata mo do ti min ti te ya mo ti namu emi fam mayininka mo ngi ya mo ko guay namu idin ke fana ngana kenta namu iri din ke le megen wato be ni na telemu iba fola yen ina betenne kana be kwayen ka jaranga muso be kwayen no tata na chibuta jonga pushaka tatra afala daji gola ko pushaka nakata ngako yinu bi mbeda go hillan na kabilo ke namu nakata ngako yinu nyanyini kadankala namu mfelenti usa misaba ite bi ebe nya gale be fendi ngami so tole bi tala la barla la namu iketa la nun jamana kuta muso be futula iyala ite la baro la gine kono na fa dubela ne tumba fala ko ata abe dugos abe ila sanga membe ke baro la aba san nani na ba ante siglaji awta bi jang awta ta futu dingra kuta mo awta dingra kuta mo futu namu misal to
min sabo ka te mo siyama nga bari nga futu a forfolo ko dinga daji go dum janga yala nam ko ko don futu fo ka daji go dum mismer nga musolu ta ngam bari nga futu han ko yil futu wala ka bi min be ben na mela a be xalon na ko bi ko yin jangarol be nam bara aka siyan na dimbal ma fam nam na dimbalu a dolde a bedele a horoli belen to min dol fa ngam nam wol dol fa ngam saketi nam nga sarli min fanantum na dimbal ma manyina ko ngan digal kulo tulen digal ma nam so na dimbal ma asati ngan digal kulo tulen na dimbal ma na ngabeti bullale wakata sabuti kan guwa musuliya a folfolo mo nyinti keso bo jata ilo kono ataka sanga kat kana karfula karsaba na med hang uso dafi ataka afrika nam astaka wukie do keno asa dimba do futu ko tuno kana jana mafanga fanan na ka kargilin ke gorun tabulu to amasa taka muso bedu ni toro wolu mu mba fa amuri ko ni toro osile asi konfe jonna dum wona ta kembulu problem bati ke be ko nyaala jenti adinga nyaala tabi bala ko to botu maten tija tebe dula atebe waya skande tentu ko ngana futo be ken de fa nyaba yo wo certitude wata tara di muso bulla e ko ni bananga ke se ko na ka nyami min ketan nal wolbe kelen namo dinga muso lu bata nyakin jahanga ke ni min mo wo yo fa nyala nam ndi muso lu biya non dinkelu yo bata nyakin to wo ko moti minga ngwa ndole na miro moti de ma fon ko c'est la vérité absolue namo men hakilla miro natila namo min mi de kutabe mo do bulu min to ti atiko so na hande ma falin so boyinto alko ndingal hi nelam mfanga kam namo mbari nga mini nata bi mba bel kusela mini do nata ko ba silo yinka namo ba bi son te man son silo yin na be keri ni ke ko ki ka to ba gulas to ma bo de même ko encourager la ka namo bar mo mini nata silo min be yambi so no su ba gulas to min na u ko ka to wala mba ka silo namo o ti o mo gol mini nata jam la vita ko be fa mela fo lu ko abon dingal la ko man la fo mela o fana sabu be dol tala bara ka be la fana nyori o fana manyi dol fana dun tab dol ko ne ti ñaar balki ji ngol mela ja ni na fana be nata hanji guwa dingal mbe na la kuma mi ngara fana c'est très grave nga si ku tamin fana futu minutum be sewari ni futu wol mum bari so solti alam ni malti se si fulo na si ya ngoku namo so an non de lanuma namo ni ta janga ke ta ti dalu ila lagine ha min sa bakanta dile mo lo kasi ya min sa ko mba dile namo mun sabula ni ga dinga ni hala fa ko ne e hala fa idi hana yeyo no isala fa ile ante futu ala fa ni namo oga igana sanji kilim fula keja ko muso ri siya ka ke maleku ta kana tinyarte ite beja inu dimba do beja no dimba ya atenu ite beji nam asiya man nima kata ma balo be kunturam nam e ala na manke ala nyasila nati anin ko badi ma fanan fujinte ha konte kuma nyima fa ko kumante hal jannu yanga ke siyam kuma dima nyima yanga ke alsiyati tude min sa fa muslim amansiya arolum la malolum wala bennun na dimba ke nam nteliyen wo bata ke sabuti xam guwa banga dingal silem ite dingal nte dingal minyan ta futu wala guwa nyo nyen ite mi ma South Africa wadaji ko ti telo e bata sede yama ite dingo ninte dingal la vitala nte la ko sabula asi bay dingato namo ke ko janga kele
e bari ko nga katanga kuman dingal yen nun na dimba yal xabe bu wala non ten dingal be solam bu ko su jew folotinam nso ko je men xa me je men ta ko sansuma zone na ko mo développer alako nin question ben na tingal bu min ben mela xa safer ngal nan te mel ko ban na téléphone be la me aje to de nso jabo do lu dima alako ngalong janna balo en son yam bulu nyaadi namo ñoxom fana no bata law kan dingal bo jelen ñoxom bembana no bata law kan dingal ñabo o be so mo diam mo emba ko me mo diam ko ñana min be ñasi fate ñi be ben tolul namo dingal bata mengen environnement si fañ ko do namo mais mon cher ami l'environnement sera hostile mo ñu man so ki fi ñi dédi bi ko ita ko ñami min be de ki be du na xabile si ma ko habilo min mo horomo mo olti habilo min dimba yalla fa xi ñala buli xa ke ñala saxa karham bi mbata mo li be me be ko male mera ñaman la kande mo ko ci ko xana me be be me namo bi kalim fangal to dimba la batas to bi nga mere de mo xol xa foñe yalla to ñamu to ñanta to mo alal xalo wallahu alam ate fa di yango musu min so bulay ñokon ko Allahu akbar min so ku sifa fa mira surtout xake luti kanke ya batadu na communauté ko namo nali manke ku be tagala min kan alamun kisila min wala alkana kenna ku so mo sama jahnam nam ko min be so mo sama jahnama mpela be kala tonten na bito mo medi ki mo ma bito fem nana ta min day ba folle hera si hera nam medi ken salon ki be sagila man so min ton ko ala abi ma kitile le ma kan be kilin na ika fem ke albi ma kitile nam abi sara la fanan ila baro yimala ani la baro kurmala nam o sujet o wol foloti ala labta nun naki wasmul ka nam ha ida sita jando masai na musinyinin kulu to khafatan bi felenti ndingelu fangalu comme ijana memfo musolu bi badna ndoholu ni ndinge ja hangulu to ala kan nyabe sede amenna itilifan wulu na ni wulu fa histoire membe tambile tema e bodo makodi mo akieto na mi que je te dis qui tu es ebe environnement men kono la siama mbije wole se memory se hakilo la exactement mo ho toro le beteke dinga nya bala intelligent dinga lu bi parce que mbe kuma la sujet le kantabunte dinga lu bi nya bala bo pela nyamen enen ti bon jang ibe jang kan la fala bara fayda tibabu daji gole bi la parce que hi si mo me beke ibe environnement men kono la kana ina wo fanana wo nya bala ana ken ana fo ya hankata ate na sama to sang ana na hadu muro ke ana na hi feto fata ana ko be ana baba te terenga wo hasiya wo mu majorité te mafo baba kendo de ke kendo be si hakket wala kuma tenti be kuma la kuma men kan be kuma la kurngol le kamedi be tinyaro la ake ya buloma amusiya buloma e la wala na parce que me ko généraliser no wo men fo dinga bata megen environnement wo kono alay mamadou e hado wo comme ida men fo wonte sondi ala ja hanga keto parce que surtout ja hanga ke men bota afrique comme ida na nyane men bin dinga le bumba fele jambi men bota afrique comme ida fo la nyame men na to bakan silo la ni men na ta sila kan kutala e célibataire male bi jang musunti ku bari e be mema ko fa hafisa ni wori hila bobi mbata to wala ila ko ji kam mo lu ha ke kuluti mfa mo le dum mo be mo kilinga deti afolo dinna ma mbata sila futuo nya ha environnement bon ke fa nan tala devoir ke ka bon afrique ida men foten afrique ntendi men di sa experience fo enko
musu fele musu be fongola ten do ngame nyina abe fongola nyina na ay fengeringe école kinti dinga dila ko ja hango kiyo kabri ko yan ko ja hangole a wo fam ko mo mefo ala hake musu khallon a hako yen ko nyinni do lunte kilinti ko tuma do kalin nga wakala te ake ko dulu ala inde ko mo le foli yen men katade ala mo holu beta ke se ko ti futu ko talte tel dinga man si ja hangolo kunde bari ibata futu kutalu sede ya ja hangol la futu luto meni damu tata ni mala baraman na passé ku ha ben daji golu kenya ma comme ida men fo amo je kuma di man te fushinte bi na musu soto bi mbari ngel la bindal ta soto la men la facilement a fi la CV la mo kende fanangi accompagner bon daji golu alay mamadou kantale nganonum hanonuma bambang ala ko ndinga du se la khani mfangali nya di ndigal ni ndigal men di jam dolu be afrique dolu bata bodjela ibe célibataire ma be bulare ndi muso bumba be mbulu dinke bumba be mbulu ke lunte futula muso lunte futula monna mbe ko ri la binte no di kan no mano alay mamadou wonte konto fili ko leti konto fili ba Oustaz Moustapha nam iya mo kola eyo nin dinga be ba janin dinga be alalonna nam awul ba fulo mo ala obe ala yam ala place la laye nam abbe lari awul ba fulo la nam ate mo gonte dunya ite yente din edu ndoko ma min beno ke o ke de dunya mi nga seteti nam na ki je doron abata aten abata protéger nam aba ne batal firama nam iri mira silen dinga wo min do ma sonne la nim do malake ira bo kum masa ira tayilo nam ira ta sana ka nam ilo ko min be dinga wala wo ben natili manyami foto wumbela akitila nala nam baro min ba na ma na me wotan sutay nam awula ta bara nam akana tabiro ke anum bun kono baro mu mebe nam dingo bat buri osi matako damuta khatwa famma nam nindi ngo megen to kono isa ya bala sambur lay tebe sanan ko al me composé nam abe megen na bam takale nam alol ko mo fan karhan munna alaga problem min créer am megen tamin kono o sabu batake dinnum faya wumbe wo amo wosoto wallahi wumbe wala bin sona diyan nyoti wala ta ke dinga sikkan ni a photo wala megen ta famma si ni xilo kon taban diga ma interna e kana na la sa ko kono hi go sala yo itam mi fanna defo wojato o muslima yalti wonte misilme ata alay mamadou ila ko monta kuntula de bare jana jam men foten ninga menje alsen nim menje jankene wallahi summa wallahi bil qur'an asafo wahati jabe men fo kanye halon ne ko kana ta sefen na baro tango ate jabe ko ngabaro le bula ala ko fon na setu dula kili voilà akon nyen ko ba ko kan ta baran la ko munna ko ala ko konna hatu dula kili ana kayen ko bar ko ni baba habaru wala lo sai kasi mon sai sokola ni bomol ni fongolu kasi wole ke halla fe mesen ke kante na ro kala de malgré que ako ala ko na hatulla kila ko c'est pas grave voilà dindingo ina do men naten donc ijana men foten nin ta hanjam fa wala ten wo liam men ben nate maten bat nin woti nyata na wala haju ko be shiarin bo wo be kala nyaadi wallahi tinya doro mba do fole min nan te min toto min nan toto nam mbadana mbada mben men dimba ya folo ya ngom wala ji ka taram na dimba folo nyoy nam ninke min to ko bilal nam atati sigi bundala nam konte bola nam ngo bilal mun nan te bola kono no konte bola ko metelo janne ntaka tan ko mbam zala bulo ma ko nim makata kay police kilim asanji woro namu nka en konte bale nte bola
iyo nsa kita ndata ti salam kona fana bote bundala anata nofe iyo akila nam khasi fe nam nga ngo nga ta course ke magasan nam ako ko si c'est pour partir ko non Mhm. wallahi usage man no Ah, talu nam nsa kita nga la bon ta course ke nga dia fe ngado sa natan si nam nkata wolu mo han wolu mo tambita na dimba ben mena Mhm. nim fan Mhm. yalam ate bilal famade be Mhm. bila nam mais wo hinno min Mhm. ngamuta nam namba bula kum man mo be nimba bula kum may jangal le Mhm. jamano ni nim man wuli ngante ci dinga l'éducation nam ndeli kelu Mhm. nim man wuli nga éducation muta ale Mhm. man jidnu Mhm. musol fana be mo Mhm. lay nam na dimbal nam mbe kusi amano kele ko mani Mhm. bari fana nga bo to tiyala dinga liye nam uni ko ke akolo Mhm. bang problem mi talati nam ndolo ni toro se denga dingen ku nam asiyama musol tam dingati Mhm. asbo ko kel tam dingati men del min be balo Mhm. ko min baba Mhm. na baluri ko man siali Mhm. bari min na be baluri ko siadi ne min baba baluri nam dinga solo bang siyama na la bunna Mhm. Mhm. msafon ko dinga na la tam dingati nam nin dinga daju go dunta Mhm. akadi baba la baraka di na la nam ba janga kunda dal kula mu inti nam nin dinga tinyata doron ana la baru le janatinya nam hal khatara wonte Mhm. Mhm. wo sabu lamba fala na dimbaliya nam na bara koto nyinu ngaynu dabla nam hake yiguwa di muso yen ani dinke dia nam nim ma dabla Mhm. mbeto kasara alamun kislo Mhm. amin allah ya rabbi mini ben na mela wakati en kono Mhm. e nam khalon ko nyi nyon lo le be ngol siamon kono nam ni o kuguta na da fay wokan nim ma gol koti nam Mhm. godo min to ko me basilan ni france jamin to on kalo kason fambia nam godo yin fana na ta futo lu siaman sa nam munna o fanan Mhm. ko sigi ful Mhm. ba tubabu kan me ka gole ja ngo dol bulu non to nam godo yin to ko khafan sile aha fanci le wallahi to min fota kunto yo na la barata to wala kelemek kelemeke e khalide ma la dimba ya Mhm. bari bi na dimba dol jakitude dol la susu be Mhm. ela tontini be programming godo na nam o fana mu al balawlati couple ko afrigol to kulungol to isa tara dingal bu en dafu do la fo pat Mhm. Mhm. anu stek mer ngam consilateur ko nam godo yin bata programme kata la tontini Mhm. dula même wala di muso man na ke la to ki faso la sabati tontina to ke dingol moto ko sushi alo sushi ata se sushi de bulamo voilà Mhm. e ga lo fo même Mhm. ba ko ato o fana to ko khafan sile nam no ni dun ta ani toro to nam dan ke man bulo be sara ni toro nam ba ila dunga ta sonia ni ka godo do fana sonia ta bara sara jara bulo badaf wallahi na bungol kono be problem lu jenti Mhm. ñin nso jela ko la baral balaw balam nam même fala na dimbali ya nam ntel ni tolo tamu ñogonti nam do la tarame do la fu do la hereme do la Mhm. fu tuma do herese do la fu nam bara tanu me do la fu wallahi alin nga kata nal falu Mhm. e ka daji go min dun to janim be sila jam Mhm. nga daji go la bara nam tuma do lu Mhm. nal falu be wala almun ne malema almu arjanno dila amin sawonte amin allah ya rabbi nin nga mira erado ketan janga kunda waxtu dol kono nam wo erolo hambi manam baru nam erol jo moti Mhm. yi ban di musul hakara nam ala ko ke xam so mara
Namu. Ite muso min na bo ira ko saliki kan ale ni kamme arsalo ka nyama masi Namu. Kafo dum ko mo katala atala dalo muinti bada ubi billahi minash shaitanir rajim bismillah ma khalaqtu jin wal ins illa liya'budun man jinno nim bani adam o da Namu. iri ding muso bali o bato nyani Namu. min boto ko farifuni qabla an ta'budun Namu. khala non folo jani batala bat Namu. dimba an siyama beji sitin wala kembe wala sitin ko inna nim kube sitin ko rom ko sitin ko ba sitin fana ko siyama na jar wallahi abajara kam fana dimba yal siyama na karanta sitin ko Namu. mbata dol kamme be suratul ikhlas karanta abo karana wulu mo karhan mo min manno sura sitin ni o karanna yalla usata hiya karanno abatake problème oti nim mo ko khasi ma hatta jitto dinga megen tata manno wo karanna agal salo beke o nyaale amma fati ala ge wala salo bitalle o mala devoir ke isatara abata baba min kumma o mala devoir ke nsiake to tuma do ko on ci alfalma isiake to man la fi bulale non inshallah mais mpana ngana ñokon ken dingal la yo bon ko ci ni c'est que auto dale ngan di musulu kare xalalo nam mo jalu ba ke jalu be bi min ba dinga karana mo la na loni len siam bija wallahi ni ko do dinga kam karane ineto yo dingal me karano alon do bi bulla nam dingal bi jahiliya mais bi dingal batan nan ni ka safero la saga do le nan do ni nga min sotta jaw kala nga bulan nan lo ko na e manon ko mati lobla mbata si dobla usay musafa be mo la jambo yen be mo ko fa ko yen fa mo nan fa korosi mbe sila mbe tagala nyimbe na altala ma sabaya nyakto me namo man na baro siaman kede namo ema altala ya akol kam abe fantoni ki sa ko mo tanamo mo min be ga mo lo afrique mo killing amo ko do min nga sanyi killing kula kala mu ko namo ala tar mo nyi min be ka xala dimbal tu anti kan aninti anadi ngi ko njala o be ko la ame sanyi killing kula ko namo adingal meta vacances dingal bar ku men ti privé la ku men da ma tu da pe e atafa ngante je ana fa fi tay namo mo ni man ko ka nyama e ma do ma e ma wala nyama namo ngam panna sagi alama ni be tarata nata ngam panna sagi alama bi harbulun tajam fa ko kumo nyima manjam bi na ko mu inati mun nan di musolu ko futulamma munna di musolu nta dinke ni ta dimu ko futula anu min benna mela munna di musolu nta dinke to futula munna men na kuma kan fa ala batu parce que e jana men fo ni hi di musoji banni kuma kan ma alman dalile parce que na de dalta anti kuma kan so la ani ba na maltraité la nyala yo i dinke fana murta na bulla iba baba maltraité la nyala namo iba kuma kuro fola baba namo asiyama ni ka ke musu gosilaje wallahi ni khala ko raza asiyama panam baba kana gosi namo tenamo ni ka baro min kila mwala alsa ni be sala sai esi din entado da fana men sala yo ni me sala sake atake isa je be sala din khana bambu ko afana ngana albe gira yo la bambu ko namo ahola jila mogo unembe megen na waktu min akumi ja solota ni ma da jigo dunga safan da jigo namo puta fanye ala ate ndin ndox man ngay men jante
Inyan tala e gana même fo parce que nje la fala ba jok ma kan éducation le ma téléphone bo ila wato le bentati bo nche katale ha contrôler bar mo wala wato benta ku menti wala ha ke sa accompagner la kan ila dessin animé sigin o e ha fem fenje ni ba la asigo janya ta nyawnya abe ani se kapela le ka sala la abe ben le nyoma ya na do nga fatia de ta fatia ba YouTube la bebe de ni koko pour apprendre à lire le Coran ou bien pour apprendre à lire le là pour apprendre à lire le fatia a éducation ma bije ha to benne ni fatia karanta din ke ba sa karan din ningal sala muta awa din ningal so la muto menke alai wallahi ngolo bulala jam nka betula wole nimbe téléphone du nabulu nka bo 17 fois la sato sagi 17 fois nka ko ni 17 fois o banta ibe même fola fana ngo fo ni 17 fois o banta ko tumo asala des animés tout le moment nka se na woke voilà bar téléphone la ka an se sokole ma ala ya na do ya billahi wal qur'an ahfati ya jana tangalete voilà nko fati ya karande des animés sa karanya men et puis ani lu ko fana kenya ma sabara ga ni ko men bala isa karanya na fana sa kara wonyalen exactement. Donc, il va dire comme il donne même pour mémoire même là, ils sont très forts, mais ça dépend, il va s'emballer sur le même cas. Donc, au bon yalen, mais au fond la dimbati go be, gagner ha téléphone tout dinner le boulot. Alors au cas la fond gote stratégie il faut le qu'on a betu na téléphone là, ala hasoro ine do bulala, hatula karanna kenen, à chaque fois hasoro woma, a halaban woma. Ale ba jalale, a ce kudo ma falim betege. Si tu il y a un téléphone là. Namo. O fana na prononcier ata mun ko bete. Namo. Bi ye namu so mo ala ki be bila. Yo. Téléphone sabuda. Wallahi. E be sigirin ene dinga be je ni musu be je bar al mansiya. Be nar be chok. Yo. Do me kuma dola. Namo. Dinga ba takam baba ba takam na ba takam. Namo. Alhamdulillah rabbil alamin. Ngam sunna muso do ko. Mini be sitini kono kono na ngi gondulu namo wol bi ka wondo mini bo wala wol lambe namo ibati dingal karam famo fanga bata karam ibati dingal karam tal toro na wala mfanyen nunda dimba ya namo mo ni dingal tinya ta fenti namo mo ni dingal tinya ta nyala imam fa data pet ko nam ngakata éducation renforcée namo bari menon dingal kulula tem je nyami mate ñoxom fanano ñoxon nan ñoxon na jarbu ki ñoxom piège téléphone la namo ñoxon ngay bo ni be xala du ngebe xaje namo wonte musulma wala barat namo surtout wonte jangal barat namo mbata tege ñoxon to mbata filen ñoxon namo ninde be Mustafa Kilabi mbe silandi ni ton kamatala namo ala nga koji di dabula nga na altala rasuloka namo ala kam ndamin kam mango busu baro la ala ko nyaani ni filat tawhidul sabati namo ala kilim bagaya na da tam ko ma so baro bele namo mo ni ma ala long me baram hala ka kuma misilima mammo autorisé ka kuma to kulungala namo asin kila la hadiso kuma yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqulu khayran aw liyasmut namo nim be dan kan yari alama ibe dan kan yari kawlu sin ki ibe tamay ni kali ko kan mal ele hero kuma fo non jeti dabala wol be recommander di muslimo namo mais muslimo so na wul nyaadi hakim mo nanoti o man ke muslimo ya to ko le bola amanna ko mo ni be limane antala ibe dan kan yari kawlu sin ki fi nyoko bunya kila sallallahu alaihi wasallam ala hadithul nam aman tulun sig nyoko kula na alfal man tulala nam iman tulun na hakil nyala iman tulun ikela
Naam. bi mbata be julo kudu alingan do folo de be bur la joxu nga moratoire ke ngan lo folo xam fan korosi Naam. alfa kendo min ben tema nga folo nun na kuma tambiri la baro be gole yar mbetike la baro do récupérer raja nga dingal kili fi la ñokon ka hakuma Naam. hakuma nga dinga yen nga dinga bata nga yala mali bi jahango asiyama bata nga yala mali wol bata ñaki jahango to jahango be min kele réseaux sociaux kam billahi wallahi taala qal me do bata jumbo ala me tulo le doron surtout i xaji ñale xale me tulo doron bata jumbo hakke se fait ni mais tulo man kamela non usa ngi tafa indil fulo nga kume nga tam lek sa alko tulo kan saga me alay wallahi te ñen téléphone te bata be la namma mbatan kala ala man solo mun sedoti video si ama ala namma ngan tulo haram ya ala man kon ta fe ngala me nga xibaru le me ko kuma ken dedin titin tulo haram ya ala kon ta fe ngala me ha nda bu ton digi do nga afora fulo nga me nga digi sa nam man khanya la me le bito nam apoko ko jahango faransa silo na fatu ya masiyo nam hafu ko jahango a faransa silo au niveau nam non na miru man takoka ngay na fo alin nga bon ñogon bemba ko nga bon ñogon bemba ko nga alquran ni hadiso nya ska mo goliya nam nga furel tuje mogo bodo bemba ko bodo la alfar ko ato na attention si fayna tibu ko ñogom baba nano ñogom bemba nano ñogom ku haramu hakka alfay ni ñagata e beta im foje ko nen na benga dolu sita jante na la antena la ben nano ke lobul nam nte kisla ñogom mako janga ya batu tagi ko ma billahi ni ma fagat nda mbe do fala mo ko joma ni yambi janga joma gasama kundangal jabolu ja xaxa jigi balle bari man la ni man jigol tinya bi man ta ko jabi la mi ki bu man tur malati de tulun ko tan ko nje so bel ko tan wallahi nje so bel nam alhaji nam xa fo fam ko jabolu miti men nyabe jabodul maka nyaminna bu man turi ngam mali jabi yala nam hakke bu nya bala tum benka kaw nga fu kabi jaka batambita mol ga jigbal la jabol kunda in siyama bo nyal ko bari ay groupe li den do bi alfa folo min tambita wala organisation bi kuma ke mo dabula fanto baya num fanto sifo natana adamu to wolol mo folo anum fan nafsa mante ya nyoko namo mo social mo ti la baro iyo mais me fi siati lambe la lambe namo mo mi so to mo ila so to halal di nyako nam iso foni ri bara do ka bara ke mi nga siata ba siati o baro namo dajigo adama di ni wul ba fulo khisto halal di nyako no duwaye o ta lambe di nam jo je sais pas d'accord Allah ya hakka allo wa alaikum salam iyo iyo
Mokono ngabula la question i ba faire question dia ba fo ba faire ko mokono awa ite mokono nga fe ngi présenter parce que wala hani sa ko se no hollo hanni mokono ngabula fongola yo ala ya tout balole boke kam kolon namo ke kota Touré bonso namo ke kota Touré min boto tuba no mbela no tundin na nyafi faye namo suwadi sanke tolu jaman la bandinga la kunyama namo téléphone la so boy dafe téléphone la ni be fongo la baso ala so boy dafe parce que ni be direct la ni hado la so du dafe doron ase fongo le se bato fongo la so boy dafe téléphone do même be was Facebook la wala so boy dafe feu ok d'accord ok batan sobo awa ngawa sile ni radio ina mfola hanya fo han konto mo fo namo alko halo haika afka jahangu fanga japi jahangu lam namo bari bi na asimali yale hafo maka jahangu lam witi namo almila emission sima yala amina hakende ya amina allah ya rabbi kuma kunta janke namo yin telefono ko alim be abni ma toro kuma mimme namo ya hanga ya kamala namo de kata narle ma woku abe hal mera di abe la sarara di namo bara narle ma woki ya da ko be namo ha ba ka jang tinga fanansi sigile ko ke ba jana bange nyame na ka kuma kan sifa fo janga yato namo ka janga ya ba tamanyari namo woja anga tinga di manga na fo mantu kan ta kasi ato di janga tinga diki namo ko mu kawa fu pati namo ani zigete ga ba namo donc inta be ali tarala ko minna namo surti ta fanga namo to nya fo la li riki le rana ya to nya fo iki de emission minna namo e ke ta mutalati e man ka mutalati namo parne adama dinga fanga hisiga ko kanta be ki san taraja kenne na kafir fugula na kafir dorgo amanga na kafir ya ko man na dinga o ta amanga na bo man to kanta nim bon so na fi atoliti namo o ta bo sile halo o ken kumantino namo donc adam ila emission sima yala amina allah ya rabbi ni haja ngan kanna bo nta muka kanden bolati namo barin siya namo mugon bendilla ben tema min be janga ya tan no wala namo isa fo ko mo ko masibu mo ko sifalu namo ala tara ita fanga ha alta ala tara parce que be duwa jabi mo ko la bi munna mo na be din ku sifala sabati la jamano ko commente ko na la ni ko wonta na alfa fifa min tambita ko to sifaliti e bata famia fo namo donc ici qu'il y a hodrone ya sifala emission ko na la batalla ko mo kuntu e fi hakuti me na kurata hadua duwa jabe mo la maliki parce que ke ba ko to min tambita min kitam faliti ko bula mo ko ma to lati jamin da ko be si tankilma ko min janna société ko ta fo ala min sa nyimburuha namo amina allah ni mamburuha billahi wallahi tallahi sam fula sabanali mi jamin santayi nan ko jamin ga ma ko den tamela bari ba mela dugo mele tamela sanna namo alamun donc wala musallamu sallamo ila kilo beta dianya inshallah ko barka mbe men fola alfana mbe mbe jan mbe sumun nabari nyaale kan jannin kumo be sila alhaji muhammadu ma bi alha fonnin ke fusi je kumala bi alfa kendo le bi be koma o alfa kendo lu ko mun safo nyame ja hango safo le kon soto fenne nda fente do fanango fo le mbe han ni haje je kumala education kan ala ko le ngam fanga dangala yara kata mo bi ntelu mba kata kan bi men bi be kumala bun kono lu to yala ha kuma bun kono to yala ha bun kono kutalu do ya ha ke ba kutalu do ya ha bi la kutalu do ya wolule la baro moti nta folanki bota bungo men kono bungo kono wole la baro moti abada bari mbi telu le condamné la telu la baro wola
parce que ceyne fo bunkono wo bunkono mo so be le bije bunkono wo bunkono mo kurmo men bije mba fele hay sembo haba inshallah wolo bo nyaani ala sonta al fatigo mo beti mo ko be kuma la janna miro to bi a partir de maintenant ba katala ala ko al fatigo hakata hakuma illa dindi nyanin dindi ngamen ta hata kumo me parce que dindi nga fanam bente kuma me la te nyi dindi ngen do bije woli hila kulubali ya liberté d'état ibo le kono la bar inshallah mbe katakam be campagne men naten muslimi ya belemo foni be hi tabato mbe nyalla mo so be fana mambe hi la adi exprimer bunya ka ni nguli akan ko mo ijana ke nyame mo ko do yarin temento ni mo be tahala mo ko do yala doron ya mo ko do ya men kata sabuti hi do ko ta do ya nga adanwo ma nga perta o ko nya nga continue budo kan ala ko nga continue tala sala hambe akana la mana inshallah ko barka hanni alay mamad bati kuma kan ko barka alay mamad wala ibata alifala menga kidiro ke ibata la kuma kan me hambi anati la kumo le sembente yadda comme ndana men fotem parce que mogolu be e fankerin menti bi ani ko be tahma kan nyamen nabi mena la question ibe kuma la jankam parce que ibe kuma la jankam bar janni ibe kuma la jankam ba fele ha jokki nyen balunya be balukan nyamen nabi parce que nte wo sen konto fil malo fo mbe men soto kamba do mala fo lo muba haramu do mo fa se mun ke mo la mamadu kumo en jabi apede ngana tambi haramu do mo kam parce que mbe balukan nyamen nabi ani mbe alfa men la fasala ani mbe jahanga ya men la fasala tuma do dinni la mun te ni te bari ni balunya aljele ni la dimbayalu ke na kumo ni se do jabi la to apede ngana wo kam usman musafa nam mbe do wala na kilin ran wal alma barajila amin allah ya o bayi tanan nan han digire min bari ngal ne tor nam almum be ben sawma amin allah ya yimbe mum muktolati nam mo na murtata nam ni ka suratul baqara saka laka adalla ko man yartadid minkum an dinihi fayamut fa huwa kafirun fa ulaika habidat amaluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun nam wa min murtita ala dino kono murto munti ala ha fu min kay mat nam yoto mo murti ngati ala ha dal mo imisil ma ñoko nako ko la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam nkila fam hay ko nyana ko yelo ta haramu yakma ala dignité ta haramu yak nam ala dignité ha bafio ta haramu yak kila ala na ayelo ta haramu yak ko bi haqqi din al-islam fo muslima hakko min bato ni ko fa batara yala jilma ko rifa nam ni ko wala go do funya muslima ko ribulo ko yelo so daga muslima ko ni babi ndo ba nyimbe jati kafo jati kama kankela umun nambaro di wata muslima kafo jati ko mo ko bulo man kan ko tan muslima ko ta muslima to ko ta kafiri altala sariyam nam sariyam kan je daji go te abenu muslima sanction na beka nam parce que murtiri ne murto sona inati mo ni murto do wata muslima alko gadu muslima to astaghfirullah wa wurdo mi ladu muslima to ko ibe sagi la kalmatu shahadatu lo ila la ilaha illa allah minni ladu ila engagement folo ila la ilaha illa allah muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila min fo kata muslimo di be sagi lo astaghfirullah wurdo mi ladu nari di yati bang astaghfirullah inga tale mu tale mi atala la sariya ga yigi bola to fi ga du sagi maya hamurti alama yo mo bi se murti atala manya aga min fo kira ba nam ako ko do la mi manyi ga do lo ko jeno manyi ga jono kon nan lo manyi ga ko haramu do manyi ga haramu ko da murti
mais me ko kidi fole nam ime taga mi adama dinga folo la tribunal la folo e ka fo ko mi meke ka do ke e ri ban do ke ka do ke kini ga ni ko ko ite woto ko da sai ki la vitesse al ko mo xam ki ga kan roule woto kan 130 km/h nam e taga 140 ini jalan e be amade do sa be ko wa ibada murti ne ha ko ha ci kasla bulo fa wala e yana murti do nyaaw in mo murti dinga lati parce que bata sere sos nam sanction na man la dake yo mais ala gamin fodu okay borlanti la ala ko kon kana nyoko makuma nya fa ngala nya dante de folo dante folo de nya la nam anun namimu ya siama malo nga boyte ya nga ko do nga bur parang ataka ala mo madia nga bur parang ataka mo kutay nam akul la yaran mo golti manafiki ya nam o benten da jugo to ba abato mo makumo jeno kabula ñu ko naw dimba ya ko wi abe jàng da jugo nam jahango bon dolu alsiaketu jahango dolu kam tuji fam min so jetariya wol mu doloti ba su mo so mem yo fendum beje mi nga jaxu dolo tem me nga jaxu nam fanya fola man di ala man di kilay sallallahu alaihi wasallam nam fanya fola daji ko siya dolo minati itra fanya ni ko fanya fa ma di ngay e kala tantam e ka kulu legal di mim te legal atula sare nga to ben na be famma ala sare ndo di ko o be murtol ti bisulma ko nam ko mo ni murtita ki be le ban na jahannam ki be le ban na jahannam ni mi fan sak même fara na kilinga diyan nam janim be janga ya fulam pankun to mo misil mo rek nam janga ya jango ni ko jango di man ke misil mo di mu kafiro ti wa yo janga ya le janga ka valide ke misil mo ti de ni man ke misil mo ti mu janga kafiro le nam mo gombe almun la banyani madina be amin allah ya rabbi mbata wakatolu mbe jam min bidda din min bennu sanyi bi woro to sanyi danta dro nam min ngasu bi woro mbata tambi bi lul pom nam dingal be mun min silbe sanyi bi sax ita mo dinna nam ndin tite butu voilà mais min fola be yen ku siama na ketan nyala msota sa ti min kono ku siama na ketan nyala jahango tano forfolo min ti janga alfa wol mu haramo namo haramo haramo so min kadama dingala so na kansay nam anun jeno nambaru min ta sibula janga di sotol nam tiyan asile ke bayato tiyan asile la sile tiyan ile muslima ya tiyan yeno mustoki aso noro bayto ki mo ndinya ila banya jagu ya kile mjana obe man yeno le problème lati yo faniya fo wala dali ko ne be bala ni mo e ka faniya fo ki ka faniya ko inno kazi ban ko mo faniya fo la ti fini ko bi dilem ngana saka haramu fam be dinning mum na faniya lante barama matri im fanyalla oni mingi fannene nam kam balu nyama falim adamadin hadithu natal anta nyako to janko bana tababulo ya rabbi malbasu haramu wa masrabu haramu wa hujja bil haram kayfa sajaba lahu du'a atel ala fete fatu haramu hal jimi bala frigo kon haramu nam dia bata tolo ya ko belina ko be direct suto ina kile ba ko sa benkilla
ila salwaso haramo ila jim frigo kon haramo ini dinga me haramo men na bina ilem ilem ma kunyima ilem tala kunyima manonde dinna nan dim fanan la nin din damba jox gagala jor sotola toni dim fanan la anin din nyama gagala anin din alfa nan la du ila haramu do mo yibula aterso na imbeta dinga mo beti nabo ni min ngakkew ko iya jofa iya jagi fanna sagi iri fanna sagi janni bi bulul sitila taydu alabun baro min be jam be na to jam hanti la hake mais falo to ko falo ika fuyi ka to ni mandala atol yoti nam fanya to on fanya lati nam haramu to mo haramu to nya to mo to nya lati nam ni ga dol kabi yiki may nin kay so ko en dada ka dada nga janga kan kuto me janne ndum me afrique de mu men na fawula ko taro kabi nata kabi so afrique ma me ko janne ma me de fo jande janne france ja foto janne ja atu me fa afrique de abula ta janga dictionnaire ko to janne kono janne janga kan kuto lum numo wala kasi do bule so sila kuto le créer sila kuto e man kila la hadithu sallallahu alaihi wasallam ko do na ta ku kuta tin tella dino to ko saga ko ma hadithu ta giar bre mo me agana kat do na ta ku ti muslime kono min te muslime kono ko saga yala ngila ga baro ngere ba pa profiter muslime yala amake mo be muslime yala servir ay mi profiter la nam qifan to ben qifan ke mo ni mati kaltala ko fo mo gol xane kan qifan ke mo tinte minti bay tagalon kin tati ala halon kin tati iba qifan kati iba mkiti la male in karon tat nam nam ujay muzafa itala salaire mi menale man itaw to dum mo bulu majage yala wakati binde hadi minne wallahi yega bo sagoma karo tili bisa bo moy gatil mo gon worke balla nga weekend do buñ nam yega taw dum mo bulu fanyala o wana ko silam ko bon ko kafiro mo ci tanante nam won fanenenti fanenero me minto inya be jahni jani bere bulan ko min be bulan nyina ka be wudu nam e batan na ke balla wolu ta ha ke kuti ya tunte minti na ke bal ton ko karamo mundi mo la karana wala karana yo me karamo yoto wala man karna karti wala mo te mo jam wala al mun kisra astaghfirullah la moti mo la karana la mo ti wala la mo gol dingal karam fi la lo muslima la nam mbatam kali alala lundo mo do batay nambe gawro la bokki saxal nal fawdi mo sambe jente al to parce que kuma fa nal fa to mo dul man la fi mo ko woti wori yata godo la ku xala godo la ta godo kan woto mon seworo ga godo ke jan ndam ga godo yi ay fa ko jama jama ga godo jamba mi ko kan nam woyina ta godo ku al fa la godo je xana ke ni ñaw ñam maaj wallahi wala godo mo godo man la godo kan wori ci tala ka dey ay na to ngana saga kon haram dum la won ta haram dum la alors na fal betenne ibe betenne ka ko tu hamintu nim bilante bala firinga bata sonia be dila pasen kendo ci gi ko tay kono yo afuy mangi mo wol ko mo en kanan na bon na ko kam nam malgré que c'est important bari min na borom ndi musolu bi bananto daaju go min na ngay dabda di musolu bi banna dinga yogon to minna ngi dabda nim mo ko fula be jol kan tegeto no tegeto bokku de mi wala mi dinga ne dimba allahu akbar e dinga hatte tegeto ila dimba ya manke e dinga tegeto ila dimba ya tegeto ite bokku mbel dunya e bokku manke mo min yan taki ya xe mo wala be tegeni fuy me o ke fo fanya mani ta fuy dinga ya fa en konti ja ma ta ko ma fanya fa ibe ni bata fanya ko fa bata shede yaw afa en konti ja ibe e ga fa nya la kon si tele baron akalon ko imbe ke frin
musu ko long ite ni musu bi to gal na ki masi bar o nya o tulu bi hirindi kan so mo me be hirindi la kuma me aban tegeto abata tegeto aw mo fulo ina tegeto mo dalla dunya me be bara me afo tegen so ya le joti tegen so ya men ni mi mo golle mu ni jana men fote mo golle mu ni tegeto le bari mi afo ye ala kana ke ko fila da abada so bari ma isa yo alamo nga jana men fo alamo nga sagin ko muta ni ri ko fele iku mo forin ko le ri ko fela ma ka fa nga da kenyar sara man la ni nabi yo haka da sa jël ko betegeri yo ala ibono ko miskino namo alamun kisila miskino ya sifa ina amin allah ya rabbi amin allah ya rabbi kumi sa ma dinga tege to ha ahida di ba tege alamun kisila namo amina nam obe na Allô? ba ko fanya allô allo oui allô voilà Allô? c'est bon tout le silence o ben ku men se mo ho dinga na musu tegeto o be na baba mo fani aleti fanya namo mais to nya be mo na dinga na te ma na mustuma est-ce que tege on te tege mais har kam yo yala woni to nya ba de me to non 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 alsa kam yo mi to nya fu yen ko bula sai bi le telefon dala kari in kula jam la mbake ila miro munti mais fano min be je so kille ento kilila iba kilan parce que abila dunna wale la tambila ko nyat kele bulla yo musi barkari ngal tinga sagim famma madu altala son be sawma inshallah ala ni man fulal kafama rajulu ko ke ni fanna sagi sincèrement ikan nimi sey la baruma ala sila fanna sago tali namo ni ri fanna sagi sincèrement ila fanna sago bi ma ko de fanna sagi piloto so be rak ndo ma de namo ni fanna sagi ni ri fanna sagi atara sidema namo ngoro na kilinga be yang bi kana ko mo jam fa yakanna ala me kanna buwa bari ngaliye ala ko la mero se sonia wala al ko la mero ko sonia inshallah ndana la harfo jam fa la nyina bembulu iya afu muslimo be yang ko iyo mukallafu man kampanya fula namo mukallafu jeno be haramu yannama namo mukallafu haramu be haramu yannama mukallafu jama min hakkilo ba nyama namo sanji tan sago ololo mu mukallafoti nin ko be haramu yannema wala ken ko na muholu na kitab folo ni nan na alfal daji godum ko saga namo wal musiyaqul darit namo bikam fo ka saga ma xam holu daji godum wala namo parce que wa fanya aha haram aha na mi haram aha fanto bayal kido aha faham aha haram ya anu namo fanto famayito fanto sifo anu kila barani ma nyaati fa mo holiya wo be haram ya namo ki alko xam holu mo ne ko dum entel xey ke bi entel xey ke ke ba kele la baro nyala inma al-a'malu binniyat namo ke baro barke saram ngane namo ni ta baro yima ke alko xay fam wal ko badal qur'an su nyatan karam e xabi ti nya bullo min binu altalati mo binu wala altima o tije ka katele namo e ga nyas be ka filal namo wala ha ke mo fu ka sagile ka tabu ni karam na jangal ma du digal me botungala mi karanyina jana na ma kan ko min mo hakku ala hakkoti anu min daga ta ala hakkoto anu min mo farnyata ala hakkoto namo wol be jibatan han ku mo to na xana nyas fa mo goliyan ala ko be xita ma nyas narande bu ko ta lay mamad men ala wala ka fo nga na wonti ku min be haramu yarin min be dagarin ala hakkoto anu min mandak hakkat min namo fo na wol kan bar nga xalon inshallah te silo le be fil bi mo xoluma namo fo nga na préparation ke xafon na lon da farani gana na sitil kono ana kitabul la jam gol karana tauhid namo ni tauhid da sata adama dinga ma ame fu yima namo wallahi e ga dan na tambuwoje tauhid ti namo
tawhido na be alta arbadu arbada sama fal ashikanya aswasa akundo fana so ya ala ka min da masa naham nin tawhido da ta hali ga binya fe be di man di toro wallahi parce que si ni la tan ko be le kam pem na do hakam man kan kele sabe namu na code de conduite la joti tawhido ni man ila code de route wolon ite me duni kamano même si may na takamano ko katale xawol long me wala na digam bien nin tata har ko jam min ni toro si aketu malu inshallah janim be har fo dan nambe sagi la ko mo ni ma fondin ke lu kanila ke bayati nyabi video nyinin de fakala de ita se video do ke sa yi kamera ka kani ka fa ka ta fa man ko do bata le telephone ta haris de namo abe tula histoire korole namo ite ke ba ko to bitu ko continue bata ki idi ngal bata mege anela sa ite be namu sunan lo kala namo ibe fa nan lo kala namo idi ngo bata wati idi ngala malu wallahi folo bi bati kabilo la man na wallahi wa min ben nan lo yin nan so kujil ko ya wolo kabilo be torni telephone mo gol tibi bal men min kabilo nan namo mo ni mabito babi din te marato dogon te maralin din te maralin mata bo maruko namo non te mo ko sa khani nyadi ni sigi radio soso na kan nan lo bi ken nan lo min ngalong ko ni rake ni ala fi pagato iso biara ira wo balo ko ba ko nani nan sifa wala Allahu akbar almun ni sondo men no rola mismala amin Allah ya rabbi amina min ben ko kono alma bolye amin Allah ya rabbi bari fon fa manke sentanti ba bata ke sentanti de wala silang jenna de sentana so bayde bari fan mi fam bayde ni fam sentana di tel baytam namo menna la min kala mo kuru en doli be na communauté kon ni mom namo parce que den sigila kajanga ni wati ka siyanti namo janga bi signyo be tinyakinto namo mo dantal sabula nal fal fi l'Afrique في le village là lan mal ka jango jigiya so ka jango jigiya balagal ka jango jigiya Senegal balantol ka jango jigiya amoli be kan jigiya munna nala nya sira sabu namo mais woni ding la batta karambi ka tawhido karam khana saka jango e beten nabi ini ngamira ko mo be karanina bare wala be kala nenne ke alquran hafi jodi bito ningal lagi ne television na saka alquran hafi jodi beji janni be janga kilin to ko mena gabe ashaga wallahi nda baraka bola le tata ya namo baraka tuba namo minga madrasa minga alquran tangal la yele batay le qur'an kirfana batu kana je namo alma si janni ala amin Allah ya rabbi abe jahanga ala fasala be bismillah ala fasala be ko ni bam man si wodul abe baro min nan nyabala namo mo iba baro bala mo ko nyabala namo awta janga ala fasa namo capital kono awta ala fasa tuba awta ala capital wallahi wolol mu janga ken donti mo min la baro mo ni so baro ñu mu jang ken donti namo imu misli mo lati namo al-ngila sallallahu alaihi wasallam holu tubu namo mo bo tanole inte janga tin tamsibati wallahi itata wallahi anu wala mabarajila amin Allah ya rabbi c'est des gens min khalon bi mu janga ya fi activité iyo khila na fulo ta khala bisma service khala janga ya service wallahi ko janga dingal fana alquran tangala asiya mo min nga janga alquran tangalu la yele tuba alquran tangala min bi yalla tuba ko wol bu jango ba jango ko asiya namo yalla mo ko de here mo holti mo hero mo hole modi mo here mo holti namo mo min fana be bol la liginna wol mo here mo holti wallahi
nakata no baro ni siya nga mo ni dema min be bara spain wallahi njawlu dukan ila bara ni ma nya sifa jam wallahi madrasa ni sifalu qilo ni ngala bu jahiliya namo ka ñogon nano jawo jan dino na rasul wallahi ka ñogon fanan la jawo jang dino bata nakasi mo ko no wata bam nam yo mo min be silanda kunti al kam musin ko al ko lundo e benta bulo la sikila la tam bulo gabulo ko no kam ko le jorinka wallahi nde so xani bulala na donoto mo ko fanan wallahi be profiter la jang e jana na ngoto ki la ku moment be profiter la jang parce que mbala ku mo fala le jang comme il y a même fo alay seni si sawane lemu voilà alay seni lemu fo ninke en kata ala kanula le te aha kila kanu dino la fa sala le mo kabri majuma ni wo kono na benga fanga bena ala le kala le 13 septembre et là comme fo ya bata dianye abena benga be kala le 13 septembre et le 11 septembre 2010 Paris le mo mulem bassin bari jana même fo école yimbe benson dinde de ma Roma financièrement wala bala lolu nje ala ko karanga sela sabatinya atambeta difficulté si amanto bi alhamdulillah insha Allah la fonni sira tanto abetangla barne a campagne financi ta jantu me mba fa la fonni ke libe muslimi ade ma la libe hadino de ma ala ko ala jana men foten lon ninga londo soto nga arbano nga arbano mota nga tawhido mota nga lo sila kendo kan musatra mustaqim masibo membe jenna habido kono ni ala son tambe ja hanga yala sago men fola hasagin noto no koto luto mo lo hambu nyato men na ha fatan na alfa du daji go ni malula londo lo batela inshallah wo be sagila bara ama hagole le bari inshallah ha be son yala na wato sitan sena balu majan salula lo ngala ala ko ni membe bara do kala fillahi walillahi alqur'an la koto dino de mala france a kenya nya sifayan wato fana benar ni ala inshallah sara ya duwa misilmoli mbe misilmoli be kontonna namo mbe duwala mo koy yen sentar jan min marché namo ko ala mi so sondo men noro namo bi e ko ni be nyala gisila may so duwa ci ñoko ñu malla namo ni ci ñoko man ci ñoko ma ti ma gisila namo mo ko min jento min be sentan bulla hay be ja ngara malla ana mo bro sentan amina rahia ana mo khifan na saji e kana kan nimisa ila baruma ala yem folo namo e kan nimisa kila ni ko ta alala ni ko ke to do ala si mantabe namo me la bukku bata ke jagoya namo e kana ka jahangol madien janga siamane me ni to ni toro yo janga siamane ne be torli la barula namo mbera fala mo fana nyem min la alfa la sutta e kani tasara namo alhaji namo e kani tasara de min ngi la alfa nani wala alfa man kukila ni talla alfa bat kuki otikila akun ko moti namo mo kana tasara namo akadimi namo ina nan kan me nyamoli wala hadimi baba nan kan me dan lo la hadimi ila sarte nan ya hadimi na sate kakande benan linne nal fal benonne nal fal benan linne mo kakande ngal den tasara man la fi dam kalfana bari yala duwa ni mo ha duwa baro ke duwa tayamba duwa balay ni ka tano fanan ke abele ayo ni ka danko e ka baro barake isara be atramba takun yo mo gola ka kili mo gola namo ni ka hero baro ke baraju le biyen namo ni ka danko baro ke juru baro harasu yalla ko be ka faham juru ko biyen de yo mo min ngal qur'an o karam
anum mo min tata jono ke baraj wol be le baro teji wol be le baro londino yo ila baraju be londine yo mo ka te ka bari makede namo mo le ke yantenti ke je telephone intala ka do nanani ko ke yamole ke yanto ko nam anum mo on di nyala te mo ko nam mo dum adama dinga valeur toti mbe mo ko tarala rifa na sagi rifa na sagi janning saya be silema ifan kanala me namo mo min fanan nal nanta namo wol kani tasara namo mbi mataral wala ngalo na ko kudi min bala jika namo bari kani tasara de kani kamere jo so san kifan bo nyon kala namo asoniata baro be atar soniata baro be atar ku wallahi nin nan lillaha long mo ta je nyaminna mbatat go tara aga fanna saka ajiso injigirin kola aga fanna saka aga fanna saka bin nan dola misilme ala sakarula nu hakkilo la sakarula namo aga saka na aga benna mabe namo afan aga fanna go kasi namo balki amano sini ala bukko be denna kanale miyo abaro min be kabeje jankem bunda bela karim be ni men lafta ni haku kele parce que message c'est tahadula beto ni handan re kele nan ro men dum ini mi satta male i hakuma kuma konfo ini mi satta male e ba fe ala ko parce que e ha fo janne ja hangolu hi kamme ni hanten din contacter ni sena jam mislimi ya kambari ni akan nga be hade ngam fanna sagi hakke matarake habudu dun nyohom bulo ka la ken dolu muta halon kon telle mubarin mati ha sentano la so bonna ala ko jahanga dinal hata kasla kilin kan abunda bel kar ne jang jammu la pele ti jandan te sokori mo yon foni fan hada sokori famma wo fana message mbo lan sada beye wala mo alaji awa mbafala wa a'udhu billahi minash shaitanir rajim نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك السلام عليكم سلينا والحمد لله رب العالمين نامو kobarka la na kuntu tajan ken fayda atele joti mbarin misil mawdu ne ala himam le trande ni honna hana kuma education kan barinya kan misil me ya kan insha Allah konte le tamun honti albata me alhay muhammad bata dua insha Allah mba fala en ko barka alhamdulillah rabbil alamin Muhammadu no makono alhay muhammadu makono alay mamadu abata kuntu wala wallahi abata kuntu wala ko barka ala barka ala fana na barka al message al ba partage kan al be message lana kan wallahi mbe duwala liya al mun nal sima yala al mun nal jatu kende yala al mu hera kalam be mbarga men ngantara duwala inshallah alay mamadu ila duwala ba inshallah ko barka alay mamadu ko barka al mi sima yala amin 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 بدوالا ناكين البيم amin أنا يا فلان ساوون تيرما amina نالفالو بانكو من تنبو لالكان ين تنبو amin allah ya rabbi نالفالو غجامونو من نسكي مسلمين لالكان كافر يا سبتي amin allah ya rabbi نالفالو غدينو متو لالكان نقسبو amin allah ya rabbi
alamu muslima sabatilam na bankul kono amin Allah ya rabbi alamu benga dunna da mol kono amin Allah ya rabbi na dimbalu alamu ni la sumuntal mela amin Allah ya rabbi alamu hajaru kala alim bedde ngay amin Allah ya rabbi na hero buluma alma dilam amin Allah ya rabbi balu pour na ben na kuolto alamu bola amin Allah ya rabbi am balu nya dilam mi to jongo kumno dia amin Allah ya rabbi balu nya mi to jongo dum arjana alamu dilam amin Allah ya rabbi balu nya mi to mo gon nakasi kunno gwa alamu kislam amin Allah ya rabbi min batu alamu bola amin Allah ya rabbi hajaru be alamu bulu alamu ngebe haju jata amin ita fana min be wakilin ci dinna alamu hajaru kala dia amin Allah ya rabbi janga demo alamu no lala no objectif la jot amin Allah ya rabbi mfaso alama sabatil to nyala amin Allah ya rabbi dan na tamgo min na ko to alamu bola amin Allah ya rabbi alamu hajaru kala no misno dina be amin Allah ya rabbi ba falan sigi nyoko liyen janga man tiya namo rajugo min dan alfa to beji inshallah ko yiro min so boy walla girim bo siya namo ba ko yiro siya man lor fato to namo ikam messi mo namo barkilen ni ga pani to kuluma goso damu ta tel girim bo siya namo o mo golol bento ri namo barin sekunta to namo to min no wala mo duati namo almi so be men loro la mi danka amin Allah ya rabbi almi me la ke mo nyimas amin Allah ya rabbi ba arma dinga be bila banyal bu ni Allah ila banya na bente la ko wota ben mo min ngan nan non ke mira de ka kurana lolu yaki de ka fa namo ala sakenol de a shakere de ko ribal kulam de namo ni fa to de be takalmi akbar mo bi fan korosi janni bi korosi namo ifan konti bo janni bi konti wala namo me harafu dan najam ustaz Musa inshallah ko barka fan wala mi barajila amina ma fa be de ngam salamun alaykum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh ko barka awa isel butongo digi te setaha inshallah be inshallah la misilimo lambar be kontonna ni ala Mamadou Bata Kura mbe douala alfana nyen sima yala mbe douala lien jati kende yala mbe douala lien laban kunyuma la ala muhayra kada adum be da den ngeye inshallah khafali anko ni na ustaju alhaji Muhammadu jabile tarambato alhaliya nata education le kan nata alhaji Muhammad tilin haji honda lo sido kan reso so ngba fele fo ulu se kalime alinga sabar ni honne membe be jisuborin alinga jisola jiso man no mo hobla fusi la fo ni miso naniro fusi ni hanna niro ke ni misiri mo lo metini ila surto hi ta kafunyo honna ni hi fulanga kafunyo honna ni ha baba nani ha ko mo nani ni ta hilawo ko no shi no ta satara kawo kule moti woto ngol fonam fon ko jambunda be dakar ne be ni ba fe ala ko misiri mo lo hi mene ha ije al hala do kan ibe kuma al hala do kan mente normalti hambi ni la vitansena nsena sumo men mo bari nya la misiri me ala fanna sago buluma ala ko hakke exemple ti mo holiyan fanna sago nte fusiti fo kunna yelo ise kunna yelo le sotato en condition ikana sagia asifama ikana bara sifa ke putu men fula bara be yen wa ni wal hada men je intin sina to benne c'est tayti na whatsapp la bibliothèque de la paix bibliothèque dula yin beta fo ali yen jam beta do la numéro de masoton bi ajouter dal je sa ni kurata inshallah c'est fen to be ni whatsapp le mo ane a youtube ma sa sambaleji bo be kala munna ala ko ite membe whatsapp la non fana e fana se ke sabuti ni ha whatsapp ma en masoto a shita shamban na mo liya afriki menente facebook la menente youtube la menu masoto nya fu sinti en bar whatsapp be be bulu la de sai ise kata e fana sa masoto whatsapp la e fana se barajo soto wala hake mbali kidila ala halla numéro la namma privé la anal toho nal ha namma insale ajouter dula nyento wala hake wala hada a whatsapp ma fana me fo aliko alse ke sabutu mo ko ta fana ngala me inshallah barni whatsapp dula yin ite me message la tahje ime kumaje bari se la mero fem na taje sa be la me ame charge la téléphone fana na donin tije ne ase téléphone fana toro wala mo na jam fana sa falien wa alsi men bien ajouter kan ko ha demande la na malheureusement konti kamal tale me dom accepter non mais c'est taxalen sala saha ata de men ha demande ke al kana kalien ko ngam banne halla demande accepter
mais al passe ala aimé nan ta tali hi abonné ala ha aimé o fana mu kukutalati parce que ni na taw nya doron itarta kono ni ma aimé hi abonné wala hada si amam bije ay sena retard parce que ça dire dul sena retard la wonya mais Facebook la wo passe la wo tahje iha aimé ihi abonné ni hi abonné mbena la passe kan doron message sena itigima inshallah wala idale mbati itaje inshallah bari ibala na la privé la ala ko ba jambo fo goleti na hi dia isa effacer ten ala ko mo kutakani la numéro ta bari na messenger la ha la naje inshallah nja no tela ten e dadi jabi tiro wala nja tele no tela ten voilà inshallah on sha afin de ça ala na ma privé fanana messenger la et ha ya effacer ni sona effacer la ha effacer tout de suite parce que c'est na que public ti mbo le faut ko to mo lien ala na message privé là inshallah ala barka alin se doa nyonne alin bejang khanya hom matilin khanya hon na lo silo le kan silo me musratul mustaqim siloti ala barka alin be wahati kuta inshallah ni ala hala nyene wala muhafalin ko salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh